Okay, so we meet again with this video English class with Miss Rizka. Oke, jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai personal pronouns. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu ya apa itu personal pronouns dan berbagai macamnya. Mari kita bahas, dimulai dari pengertian, kemudian contoh, the definitions and examples. Kemudian yang kedua adalah the types of pronouns and the definitions. Dan yang ketiga adalah the use of pronouns. Jadi yang ketiga ini adalah penggunaan dari pronouns itu sendiri. Oke, langsung saja kita lanjut ke the definitions and example. Ke pengertian beserta dengan contoh dari kalimat penggunaan pronoun. What is pronoun? A pronoun is used in a place of a specific noun mentioned earlier in a sentence so that you don't have to keep saying or writing that particular noun. Jadi pronoun itu digunakan untuk menggantikan kata benda atau kata subjek gitu ya, yang sudah di-mention di kalimat sebelumnya. Jadi tidak ada kalimat atau kata pengulangan. Kemudian langsung masuk ke example atau contohnya. Yang pertama adalah Michael is a good boy. He gets up early in the morning. Di sini di dalam kurung, here you don't have to mention Michael again. Di sini Michael itu sudah digantikan, di kalimat kedua digantikan dengan kata he. Jadi tidak usah ditulis lagi seperti ini. Michael is a good boy. Michael gets up early in the morning. Tidak usah. Kemudian contoh kalimat yang kedua yaitu the coach selected several key points. He wanted the team to memorize them. Di dalam kurung ada pengertiannya yaitu he replaces the coach. The replaces several key points. Jadi untuk kata coach dan key points itu sudah digantikan dengan he dan them. Kita lanjut ke types of pronouns and the definitions. Berarti ini adalah tipe-tipe dari pronouns atau kata ganti beserta dengan pengertiannya. Oke, yang pertama adalah subject pronouns. Apa itu subject pronouns? Subject pronouns work as the subject of the verb in a sentence. A subject pronoun normally replaces the subject or object, a noun of the previous sentence. Jadi untuk kata ganti subjek itu adalah I, you, we, they, he, she, it. Contohnya adalah Mike cannot attend the party. He has gone to his grandparents. Martha is a good storyteller. She told a ghost story that scared everyone. Selanjutnya, Julie made some cakes. They look tasty. Here, the subject pronoun replaced the object of the previous sentence. Oke, jadi di ketiga contoh tadi ada kata nama ya, Mike, Martha, dan Julie. Nah, Julie sama some cakes, maaf. Julie dan some cakes. Di situ digantikan Mike digantikan dengan he, Martha digantikan dengan she, kemudian some cakes itu digantikan oleh they karena cakes kue ya itu banyak. Jadi dia menggunakan kata ganti they yang berarti plural atau lebih dari satu. Tipe selanjutnya yaitu object pronouns. What is object pronouns? Object pronouns work as the object or indirect object in a sentence, replacing the antecedent object. This form of the pronoun is also used after preposition. Jadi untuk macam-macam object pronoun itu ada me, you, us, them, him, her, dan it. For instances, untuk contohnya adalah I will give you a present on your birthday. I have a great idea for you. After preposition, di dalam kurung itu ya ada diberi tanda setelah preposition digunakan kata ganti you. And then number 2, tell her that you will take the job. Yang digaris bawahi adalah her di situ. Kemudian I have a gift for your boss. Give it to your boss. Here it works as an object. Nah, give it itu berlaku sebagai objek. Kemudian but he always respected her and treated her with honor. Nah, her di sini digaris bawahi berarti itu menunjukkan sebuah objek. Gitu ya.
jadi kata-kata yang sudah digarisbawahi itu ada you, kemudian her, dan it. Itu merupakan objek pronouns. Untuk selanjutnya, yaitu ada possessive adjectives. A word that indicates the possession of the noun to a person or a few people. The possessive adjectives are mine, our, your, his, their, her, and its. Jadi untuk possessive adjective itu menunjukkan kepemilikan ya. Dan macam-macamnya itu ada my, your, our, their, his, her, dan its. For instance, untuk contohnya yaitu my mind stops working when I think about that. I don't want to see his shadow again. She made her life miserable by pessimism. Your child is not doing well in the school. The students of class even submitted their assignment. Oke. Kemudian itu ada yang dicetak, yang ada di garis bawah ya, ada my, his, her, your, dan their. My mind, pikiranku. His, shadow adalah bayangannya. Kemudian her life, kehidupannya atau hidupnya. Kemudian your child itu anakmu ya. Kemudian yang terakhir adalah their assignment, yaitu tugas mereka. Jadi itu menunjukkan kepemilikan gitu. My, his, her, your, dan their. Oke, kemudian ini ada possessive pronoun di mana berbeda ya dengan possessive adjective yang baru saja Miss bacakan. Possessive pronouns itu adalah replace the nouns of the possessive adjectives. The possessive pronoun are mine, ours, yours, hers, his, its, theirs. Kemudian macam-macamnya itu barusan ya, ada mine, yours, ours, their, his, hers, dan its. Kemudian contoh nih, for instance yang number 1, the first one is I thought my bag was hers, but the one Kezrik found was mine. Nah, mine di sini menuju ke my bag karena my bag udah disebutin di kalimat pertama, di kalimat awal, berarti di kalimat setelahnya itu tidak usah menggunakan my bag melainkan mine, itu sudah cukup. Kemudian the vacation will start next week. Ours is tomorrow. Here ours refers to our vacation. Jadi ours itu menunjukkan liburan kita gitu. Kemudian I left my bag here and he left his. His di sini adalah his bag. Karena di kata awal itu sudah disebutkan my bag. Nah, diharapkan di sini para pembaca sudah paham ya yang dimaksud his itu his apanya? His bag, sama-sama his bag. Kemudian is this yours? Apa ini milikmu? Nah, di sini untuk kalimat ini nggak jelas ya. Maksudnya apa sih yang milikmu ini? Tetapi ketika dalam praktek, dalam pembicaraan yours, semisal sambil menunjukkan bendanya, is this yours? Gitu. Semisal menunjukkan pencil case, is this yours? Kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir ini ada reflexive pronouns. Reflexive pronoun redirects a sentence or a clause back to the subject, which is also the direct object of that sentence. A reflexive pronoun comes when the subject performs its action upon itself. Oke, jadi langsung ke contohnya aja. Since she is her own boss, she gave herself a raise. Here herself is the direct object of the clause and the same person is the subject. Jadi herself itu menggambarkan she itu sendiri. Kemudian she allowed herself more time to get ready. Dia allowed, yaitu menggambarkan di sini herself-nya itu menuju she. Jadi orang yang sama. Kemudian the computer restarts itself every night. Itself itu menunjukkan ke komputernya. Gitu ya. Kemudian we told ourselves that we were so lucky to be alive. Nah, ourselves itu menuju ke we. Jadi di sini macam-macam reflexive pronouns itu ada myself, yourself, ourself, their self, kemudian herself, himself, dan itself. Untuk kesimpulannya bisa dilihat ya seperti ini. Itu ada sudah Miss buat tabelnya, ada subject, object, possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Jadi itu adalah conclusion dari berbagai macam personal pronouns.
So that's all for today's video. Thank you for listening, thank you for watching, and see you on the next video. Bye bye.